हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। काली मो ट्विटर रे देखली गोटे न्यूज़ माने मो मुंड ही खराब हो गला देखिकी। कौन माने चली देश रे माने आमे माने माने निज देश रे भी आमे निजे सुरक्षित नुह। माने कौन चली माने मणिपुर रे जो इंसिडेंट होइछि आसिकी मासे ऊपर हेलाणी ए न्यूज़टा बस काली ही माने भाइराल होची सब वीडियो सब छोट छोट क्लिप सब वीडियो होची देखिकी माने बहुत ही खराब लगुची। कौन चली देश रे माने कौन माने की पॉलिटिक्स एगुड़ा माने कौन माने गवर्नमेंट कौन चाहूची माने कौन सब चली माने मुंड गरम हो जाउची देखिकी। माने किसी कहवा ये भी मु माने कौन कहबी कौन चली माने किसी बुझी पारुनी। आपण माने निजे जाई ट्विटर रे देखो तो कौन मणिपुर अवस्था है माने मणिपुर रे धर्म नाम रे को भलिया माने नीच काम चली देखिए। आपण देखिए से वीडियो रे माने अराउंड 100 जन पुओ दुईटा तुर्की ख्रिस्टियान माने जातिर दीटा माने स्त्री लोकन को रास्ता रे माने उल्लग्न करिकी माने बुलाउचंदी आ सेमानंक सब प्राइवेट पार्ट रे हाथ मारुचंदी। कौन सब चली एगुड़ा माने कौन नारी जाति प्रथमे आपण देखंतो नारी जाति को तो सम्मान दियंतु। माने धर्म ना रे कौन से भूल कौन से माने ख्रिस्टियान बोली से कौन भूलटा कौन ताले से माने ख्रिस्टियान सेमती मुस्लिम मान को हैरान कर कौन माने हिंदू जाति को कौन भावुं। मु भी निजे हिंदू किंतु मु एगुड़ा जम्मा सपोर्ट करिबिनी। मु चाहूनी माने माने ए सब माने खराब नीच काम को मु सपोर्ट करी। बहुत ही माने कष्ट होची एगुड़ा देखिकी। कौन माने माने कौन चली देश रे माने निज देश रे भी आमे माने सुरक्षित नु। बाहर देश तो माने छाड़ आमे भी बाहर देश जाइचु बुलीचु सेठी बाहर देश रे आम मान को जी सम्मान मिलूची जी माने सुरक्षित आमे अलगा कोठी भी नुह। आम देश रे भी आमे सेठी सुरक्षित नुह। आमे भी माने गल्फ कंट्री जाइचु बहुत सम्मान मिले आमको। माने एमती कि माने रास्ता पारी हेबा बेले जदि आमे माने हठात क्रॉस करू माने गाड़ी से माने जदि किए जणे हेथिबे माने मुस्लिम जणे कि माने गल्फ कंट्री रो जणे माने लोक हेथिबे से माने आम माननकु माने क्रॉस आगो से माने गाड़ी बंद करिकी आम माननकु रास्ता पारी हवा को दियंती आ बहुत सम्मान दियंती। माने नारी माननकु गल्फ कंट्री रे बहुत ही सम्मान मिले किंतु आम देश रे नुहे। कौन ए सब राजनीति कौन पाई कहीं एमती चली माने गोटे हिंदू मु भी हिंदू मत निज को हिंदू कहवा को खराब लगुच। कहीं भेदभाव मुस्लिम ख्रिस्टियान हिंदू ये सब कौन पाई। प्रथमे आमे मनुष्य नारी पुरुष माने ख्रिस्टियान हिंदू मुस्लिम सब धर्म नारी कहीं एमती खेल खेलुचंदी। मु कौन सी पॉलिटिकल माने पार्टीर ना नबाको चाहूनी। आपण माने समस्ते माने न्यूज जानूचंती देखुचंती समस्ते जानिचंती। आसंतु आगु आसंतु या माने विरोध करंतु। बहुत खराब लगुची मासे ऊपर हेलाणी न्यूज कौन सी न्यूज चैनल देखै नथिले काली जेहेतु वीडियो वायरल होईची सेथिपई न्यूज चैनल देखौची आ सेठी एबे परिस्थिति बहुत जटिल। आउ तो किसी न्यूज चैनल देखे ही ना पर्यंत
ମାନେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳର ନ୍ୟୁଜ୍ କାଲି ମାନେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ପୁରା ଚାପି ଦିଆଯାଉଛି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ କାହିଁ ଧର୍ମ ନାଁରେ ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳୁଛ? ଦୟାକରି ଧର୍ମ ନାଁରେ ଖେଳ ଖେଳନି। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପୁଅମାନେ ଥିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ? କ'ଣ ଖୁସି ମିଳିଲା ଏମିତି? ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖ। ସେ ବି କାହାର ମା ଭଉଣୀ, କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ। କାହିଁକି ଏମିତି ଅସମ୍ମାନ କରୁଛ? ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଚଲେଇବା, ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣଟା କହିବି ତାକୁ? ସେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ମୁଁ ଏସବୁ ସପୋର୍ଟ କରେନି କି କୌଣସି ବି କାହାକୁ ବି କହୁନି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ କଥାରେ କିଏ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏସବୁକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏସବୁ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଲୁଚା ଛପା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜକୁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିରପେକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା। ବହୁତ ହି ନୀଚ ଘୃଣ୍ୟ କାମ, ଆମ ଦେଶର ନାଁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୟାକରି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଲଗା ଜାତି ଅଲଗା ଦେଶ ଏସବୁ ମାନେ ଭେଦଭାବ ରଖନ୍ତୁନି ମନରେ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମଣିଷ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଭଲରେ ରହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଭଗବାନ ବି ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି। ଏମିତି କରିକି କ'ଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏସବୁ କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କେମିତି ଭାବିଲେନି? ଏସବୁ କର୍ମର କ'ଣ ଫଳ ଅଛି? ଦୟାକରି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣିପୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଭୁଲ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲାରୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳର କଥା ଏଟା ହେଲାଣି। ସେତେବେଳୁ କାହିଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେନି? କ'ଣ ପାଇଁ? ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ଯେ ମାନେ କହିବି, ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନି। ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ମାନେ ନିଜକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ହି ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏମିତି କାହାକୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତୁନି, ଏମିତି କାହାର ମାନବ ଅଧିକାରକୁ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏସବୁ କାମକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏସବୁ କାମକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ମାନେ ବି ଏଇ କାମକୁ, ଏ ଘୃଣ୍ୟ କାମକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ଦୟାକରି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁ ଭଗବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ ବାସ୍।